बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नासिर की आंख खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे गए थे। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो इस वक्त कैद था। नासिर के सामने एक तपाई पड़ी हुई थी जिस पर शीशे का एक जग और 2 गिलास मौजूद थे। नासिर को याद नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में कैसे पहुंचा और किसने उसे रस्सियों से बांधा था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की मगर उसे कुछ भी याद ना आया। अचानक नासिर की नाक से किसी चीज़ के जलने की तेज़ बदबू टकराई और वो बदबू दूसरे कमरे से आ रही थी। नासिर ने हाथों को हिलाकर देखा। इधर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि रस्सी काफ़ी मजबूती से बंधी हुई है। वो अपनी आंखों को इर्द गिर्द घुमाने लगा मगर उसे आज़ादी की कोई राह नज़र न आई। ये मैं कहाँ फंस गया, वो बड़बड़ाया। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, वो चिल्लाया। बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाता रहा। फिर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ऐसी जगह बंधा पड़ा है जहाँ से उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच सकती। दूसरा अंदाज़ा उसने ये लगाया कि दूसरे कमरे की तरफ काफ़ी ज़ोर की आग भड़क रखी थी। अचानक इस मुश्किल वक्त में उसके जहन में एक तरकीब का सहारा आया। वो बंधी हुई हालत में जैसे तैसे घिसटता हुआ उस तपाई तक पहुंचा। करीब पहुंचने पर लात की जोरदार ज़रब से उसने तपाई को नीचे गिराया। तपाई के फर्श पर गिरने से जग और गिलास टुकड़ों में बंट गए तो दोबारा घिसटता हुआ शीशे के टुकड़ों के करीब आया। उसने अपना रुख दूसरी तरफ किया। उसके हाथ पुष्ट पर बंधे पड़े थे। उसने बहुत मुश्किल तरीके से पुष्ट के बल लेटकर शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया और कलाई पर बंधी रस्सी पर फेरने लगा। नतीजतन काफ़ी कोशिश के बाद हाथों पर बंधी रस्सी को काटने में कामयाब हो गया। आग दरवाजे को जलाने के बाद कमरे में दाखिल हो चुकी थी। नासिर हैरान परेशान निगाहों से भड़कती हुई आग को देख रहा था। बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था जिसे आग ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। काफ़ी कोशिश और उछल कूद के बावजूद भी आग ने नासिर को झुलसा के रख दिया। उसकी चीखें कुर्बो जवार को दहलाने लगी। इंस्पेक्टर साहिब, नासिर साहिब की बॉडी कुछ हद तक झुलस चुकी है, अभी वो खतरे में है, डॉक्टर फराज ने इंस्पेक्टर को बताते हुए कहा। इंस्पेक्टर अहमद ने गहरी सांस खींची। इसका मतलब है कि मैं अभी उनका बयान नहीं ले सकता। बयान? इंस्पेक्टर साहिब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं, और आप हैं कि ये बयान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर फराज ने उज़्र बताते हुए कहा। ठीक है डॉक्टर, वैसे कब तक उम्मीद है कि वो होश में आ जाएंगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। अगर ये 24 घंटों के अंदर अंदर होश में आ गए तो ठीक, वरना खतरे की बात है, डॉक्टर फराज ने इंस्पेक्टर को बताया। और उनकी बीवी? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो तो जलकर कोयला बन चुकी है, डॉक्टर ने अफसोसनाक लहजे में कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहिब, एक बात की मुझे हैरत है। वो क्या? इंस्पेक्टर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। आखिर ऐसे कैसे हुआ? नासिर साहिब का पूरा बंगला जल गया, दोनों मियाँ बीवी उस आग में झुलस गए। ऐसा पत्थर दिल इंसान कौन था जिसने जीते जी दोनों मियाँ बीवी को आग की नज़र कर दिया? डॉक्टर फराज ने परेशान कुन लहजे में कहा। इसका मैं ज़रूर पता लगा कर रहूँगा और सफाक मुजरिम को ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा जिसने ये काम किया, इंस्पेक्टर ने पुख्ता लहजे में कहा। अल्लाह आपको कामयाब करे, डॉक्टर फराज ने सदके दिल से कहा। डॉक्टर साहिब, मुझे मिसेस नासिर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कब तक मिलेगी? इंस्पेक्टर ने एक मर्तबा फिर पूछा। आज शाम तक मिल जाएगी, डॉक्टर ने कहा तो इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। वो हॉस्पिटल से बाहर आया, अपनी जेब में बैठकर जीप स्टार्ट की और गेयर लगाकर जीप आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो नासिर के कोयला बने बंगले पर पहुंचा। बंगला काफ़ी हद तक जल चुका था। इंस्पेक्टर को मिलने वाले सबूत काफ़ी हद तक मिट चुके थे। वहाँ मौजूद कांस्टेबलों ने बंगले के चारों तरफ वार्निंग पट्टी खींच दी थी। पूरे बंगले के गिर्द लोगों का काफ़ी बड़ा हजूम था।
انسپیکٹر وارننگ پٹی کراس کر کے آگے بڑھا تو کانسٹیبل مراد اس کے قریب آیا۔ کچھ پتہ چلا؟ انسپیکٹر نے مراد سے پوچھا۔ جی سر، فنگر پرنٹس کے عملے کو کافی حد تک فنگر پرنٹس ملے ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے بھی تھوڑی بہت معلومات ملی ہے، مراد نے بتاتے ہوئے کہا۔ کیسی معلومات؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، وہ دونوں اس دنیا میں اکیلے تھے، باقی معلومات آپ کو ناصر صاحب کے آفس کا عملہ دے گا، مراد نے کہا۔ جلد ہی انسپیکٹر کا ناصر کی پرسنل سیکرٹری سے سامنا ہوا۔ مس زاہدہ، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ انسپیکٹر نے زاہدہ سے پہلا سوال کیا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، میرا اس معاملے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، زاہدہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان کا کوئی دشمن؟ انسپیکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ انسپیکٹر صاحب، ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ انسان کے روپ میں فرشتہ تھے، یہ کہتے ہوئے زاہدہ کی آواز بھرا گئی۔ یہ تو تم غلط کہہ رہی ہو، انسپیکٹر نے بغور زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا انسپیکٹر صاحب؟ زاہدہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہی کہ ناصر صاحب کا کوئی دشمن نہیں، یہ کام کوئی دوست تو نہیں کر سکتا، انسپیکٹر نے پوائنٹ کی بات کی۔ ہو سکتا ہے انسپیکٹر یہ کسی دوست کا ہی کام ہو، اس مرتبہ زاہدہ نے بھی پوائنٹ کی بات کی۔ یہ کی نا تم نے پتے کی بات، تو تمہارے خیال میں دوست کون ہو سکتا ہے؟ انسپیکٹر نے جاننا چاہا۔ یہ تو آپ کا کام ہے انسپیکٹر صاحب، فی الحال میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی، زاہدہ نے کہا۔ زاہدہ کافی تیز معلوم ہوتی تھی، تبھی تو وہ انسپیکٹر کے سوالوں کا جواب اسی کے انداز میں دے رہی تھی۔ تمہیں کوئی خاص بات ان کے متعلق جانتی ہوگی کیونکہ تم ان کی پرسنل سیکرٹری رہی ہو، انسپیکٹر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انسپیکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بہت اہم خبر دے سکتی ہوں، زاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر کا دل چاہا کہ وہ پتھروں سے تھپڑوں سے زاہدہ کا منہ سرخ کر دے۔ وہ کافی دیر سے فضول باتوں سے اسے الجھا رہی تھی لیکن کام کی بات بتا نہیں رہی تھی۔ کیا اہم خبر ہے بتاؤ، انسپیکٹر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ناصر صاحب 2 ماہ سے کافی پریشان تھے، وہ اکھڑے اکھڑے رہتے تھے اور میٹنگز میں بہت ہی کم آتے تھے، فون پر کسی سے جھگڑتے رہتے تھے، ان کا موڈ کافی آف رہتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انہیں فون پر دھمکی دے رہا ہو۔ میں اس دن آفس میں ان کے سامنے بیٹھی تھی، میں نے کہا سر خیر تو ہے نا، پچھلے 2 ماہ سے آپ کافی چینج لگ رہے ہیں، پہلے تو آپ کا موڈ کافی فریش رہتا تھا لیکن اب میں نے معنی کے انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں ان کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، جواباً ناصر صاحب ہکلائے۔ گھر میں ماریا میڈم تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس مرتبہ ناصر صاحب مسکرائے۔ اس کے بعد بھی ناصر صاحب پریشان ہی رہتے تھے اور پھر اس حادثے سے کچھ دن پہلے میں ان کے پاس گئی تو وہ فون پر کسی سے جھگڑا کر رہے تھے۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر وہ رقم نہیں دوں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور دوسری طرف کی بات سننے لگے اور پھر بپھڑے ہوئے لہجے میں بولے، ہاں ہاں جان سے مار ڈالو تم مجھے، کچھ بھی ہو جائے، میں تمہاری بات کسی بھی صورت نہیں مانوں گا۔ انہوں نے غصے سے فون کا ریسیور کریڈر پر پٹھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ تم کس سلسلے میں آئی تھی یہاں؟ انہوں نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سر سلامت صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، وہ بتانے کے لیے میں آپ کو آئی تھی، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تم جاؤ، انہوں نے خشک لہجے میں کہا تو میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی آفس سے باہر نکل آئی، یہاں تک کہ زاہدہ خاموش ہو گئی۔ زاہدہ سے بڑی اہم خبر ملی تھی۔ زاہدہ، میں نے تم سے سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ کس کا کام ہے، اور پھر تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں کسی پر شک ہے، تم نے دونوں سوال کا جواب مثبت نہیں دیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ سر ناصر صاحب کو فون پر کوئی دھمکیاں دے رہا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ انسپیکٹر نے زاہدہ کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے، تو میں واقعی یہ نہیں جانتی کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ناصر صاحب کا کون دشمن ہے، تو ناصر صاحب فون پر بات کر رہے تھے، مجھے کیا پتا کہ وہ کون تھا، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کام کسی دوست کا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں جانتی کہ وہ دوست کون ہے، تو انسپیکٹر صاحب یہ کام آپ کا ہے۔ زاہدہ کے اس جواب نے انسپیکٹر کو مسکرانے پہ مجبور کیا، حالانکہ وہ ایسا وقت نہیں تھا۔ کوئی مزید اہم بات؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، وہ مزید کچھ نہیں جانتی۔ زاہدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مس زاہدہ، اگر مجھے مزید آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو زحمت دوں گا،
इंस्पेक्टर ने कहा तो जाहिदा ने सिर्फ इस मर्तबा सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नासिर के पड़ोसियों से गुफ्तगू की तो उनसे पता चला कि आग तकरीबन रात 12 बजे भड़की थी। एक पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड के अमले को फ़ोन किया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही आग ने अपना काम कर लिया था। नासिर तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके की मिसाल के तौर पे बच गया था, लेकिन उसकी बीवी मारिया मर चुकी थी। हैरानी वाली बात ये थी कि इतनी जल्दी आग लगी तो कैसे लगी। इसका जवाब कांस्टेबल मुराद ने दिया, सर पूरे बंगले में मिट्टी का तेल छिड़का गया था। हैरत के बाद इंस्पेक्टर के मुंह से काफ़ी अजीब जुमले निकले। यस सर, इसीलिए तो आग ने जल्द ही पूरे बंगले को अपनी लपेट में ले लिया था, मुराद ने बताया। तो इंस्पेक्टर ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिलाया। इंस्पेक्टर अहमद का पूरा दिन मसरूफियात की नज़र रहा। शाम को वो थाने में आकर बैठा तो मारिया की धमाका है पोस्टमार्टम उसकी मुस्तरद थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारिया को आग लगने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। उसे खंजर से कत्ल किया गया था। लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि मारिया 4 माह से प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा भी चाकू के लगने से ही ख़त्म हो चुका था। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर के बंगले से नासिर और मारिया के अलावा किसी तीसरे शख्स की उंगलियों के निशान भी मिले थे। इंस्पेक्टर अहमद को अब ये पता चलाना था कि वो शख्स कौन हो सकता है जो बकूल जाहिदा के नासिर को फ़ोन करके धमकियाँ देता था। बाकी इस केस का सबसे अहम गवाह नासिर था, जो हॉस्पिटल में पड़ा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर को इसी बात पर नहीं बैठना था कि नासिर कब होश में आए और वो उसका बयान ले। लेकिन नासिर के होश में आने तक इंस्पेक्टर काफ़ी सबूत और मालूमात हासिल करना चाहता था। अचानक इंस्पेक्टर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला और कांस्टेबल मुराद अंदर दाखिल हुआ। उसने इंस्पेक्टर को सल्यूट किया। हाँ मुराद, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर ने मुराद से पूछा। सर, गुलशन कॉलोनी में एक शख्स की लाश मिली है। मुराद ने अजीब खबर सुनाई। कब? इंस्पेक्टर ने हैरानगी से पूछा। अभी 10-15 मिनट पहले, मुराद ने बताया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। चलो फिर चलते हैं। वो गुलशन कॉलोनी के उस मकान में पहुंचे। लाश एक खूबसूरत नौजवान की थी जिसके जिस्म पर किसी जख्म का निशान नहीं था। उसके नौकर ने उसे जगाने की कोशिश की मगर वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका था। इंस्पेक्टर ने एहतियात से उसकी तलाशी ली तो आईडी कार्ड के हवाले से उसका नाम सलमान था। वो 28 साल का था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया कि वो पूरे घर की तलाशी ले। कांस्टेबल फौरन हरकत में आए। तब तक इंस्पेक्टर ने नौकर का इंटरव्यू लेना मुनासिब समझा। नौकर उनके सामने आकर बैठ गया। जी मुख्तार, नौकर ने मौदबाना लहजे में अपना नाम बताया। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। 7 साल हो गए हैं मुझे सलमान साहिब के पास काम करते हुए, मुख्तार ने बताया। तब तो तुम अपने मालिक की दोस्तों के बारे में जानते होगे और दुश्मनों के भी बारे में जानते होगे, इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहिब, सलमान साहिब का कोई भी दुश्मन नहीं था। वो बड़े खुश मिजाज और हंसी मजाक करने वाले शख्स थे, नौकर ने बताया। दोस्त? इंस्पेक्टर ने मजीद पूछा। जी साहिब, दोस्त तो उनके काफ़ी ज़्यादा थे, मुख्तार ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। उसी वक्त मुराद अंदर दाखिल हुआ जिसके हाथ में काले रंग का एक बड़ा सा बैग था। सर, ये बैग हमें सलमान साहिब के ड्राइंग रूम से मिला है। मुराद ने वो बैग इंस्पेक्टर के सामने रखते हुए कहा। क्या है इस बैग में? इंस्पेक्टर ने पूछा। तो मुराद ने जवाबन बैग की जिप खोली। कमरे में मौजूद सबके दिल तेजी से धक धक करने लगे क्योंकि बैग नोटों से भरा पड़ा था। ये किसके नोट हैं? इंस्पेक्टर ने नौकर से पूछा। साहिब, मैं नहीं जानता, ये तो सलमान साहिब ही जाने, इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए मुख्तार ने हकलाकर कहा। ड्राइंग रूम में तुम्हें ये कहाँ पड़ा मिला? इस मरतबा इंस्पेक्टर ने मुराद की तरफ देखा। ये बैग ड्राइंग रूम में रखे सोफों के नीचे पड़ा हुआ था, मुराद ने बताया। गिनो इन्हें, इंस्पेक्टर ने कहा तो मुराद इस्बात में सर हिलाते हुए उन्हें गिनने लगा। तो तुम इन नोटों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? इंस्पेक्टर ने दोबारा नौकर से पूछा। इंस्पेक्टर साहिब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं वाकई इन नोटों के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता, मुख्तार हाथ जोड़ते हुए बोला। सर, ये रकम 1 करोड़ रुपए की है, उसने बताया। हैरत के बायस इंस्पेक्टर का मुंह खुले का खुला रह गया और फिर इंस्पेक्टर ने नोटों में से एक गड्डी उठाई। उस पर नेशनल बैंक की मोहर लगी हुई थी। ठीक है मुराद, तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और मुख्तार, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर ने मुराद को हुक्म देकर मुख्तार से कुछ पूछना चाहा कि बीच में ही मोबाइल की रिंग टोन बज उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर डॉक्टर फराज का नंबर जगमगा रहा था। अल्लाह खैर करे, इंस्पेक्टर ने परेशान को लहजे में कहा और ओके का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام۔ انسپیکٹر صاحب جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں، مسٹر ناصر ہوش میں آ چکے ہیں، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی آ جائیں، ڈاکٹر فراز نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انسپیکٹر نے موبائل فون جیب میں ڈالا اور مراد کو حکم دیا اور مختار کو کل تھانے آنے کی تاکید کرنے کے بعد انسپیکٹر ہاسپٹل پہنچا۔ انسپیکٹر صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسٹر ناصر اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، انہیں صرف چند باتیں یاد ہیں، باقی وہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ڈاکٹر فراز نے انسپیکٹر کو عجیب خبر سنائی۔ او نو! پریشانی کے باعث انسپیکٹر کے منہ سے نکلا، یہ تو بہت برا ہوا۔ انسپیکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ انسپیکٹر احمد نے ناصر کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہیں آپ؟ جواباً ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری ناصر صاحب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ پلیز یہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا یہ سب کچھ؟ میں خود نہیں جانتا انسپیکٹر صاحب، جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی کافی کوشش کی کہ مجھے یہاں کس نے اور کیوں باندھا، لیکن مجھے یاد نہ آیا۔ اس کے بعد ناصر نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کہانی سنانے کے بعد کہا، جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے اس کمرے میں پایا جو بقول ڈاکٹر صاحب کے میری آخری آرام گاہ ہے۔ لیکن ناصر صاحب، آپ کو کچھ تو یاد ہوگا، انسپیکٹر نے کریدنے والے لہجے میں کہا۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، ناصر کی بے جان آنکھیں انسپیکٹر احمد کو دیکھ رہی تھی۔ انسپیکٹر کے لیے یہ ایک حیران کن موت تھی جس نے انسپیکٹر کو شکست کا احساس دلایا۔ وہ الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ اب انسپیکٹر کے سارے سوالات کا جواب ناصر تھا، مگر افسوس کہ اس کی یادداشت ہی چلی گئی تھی۔ انسپیکٹر بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ وہ ڈاکٹر فراز کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مراد بھی آیا۔ ہاں تو انسپیکٹر صاحب، کچھ انفارمیشن ملی ناصر صاحب سے کہ نہیں؟ ڈاکٹر فراز نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، عجیب اتفاق دیکھیے کہ ایک تو وہ آگ میں جھلسے، دوسرا ان کی یادداشت چلی گئی، تیسرا وہ مر گئے۔ انسپیکٹر شکستہ لہجے میں بولا۔ تو انسپیکٹر صاحب، آپ کا یہ کیس سلجھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر فراز نے پوچھا۔ فی الحال تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ کس نے ناصر کے گھر میں آگ لگائی تھی، کس نے ان کی وائف کا مرڈر کیا۔ کیس مزید سے مزید الجھتا ہی جا رہا ہے، انسپیکٹر بیزار لہجے میں بولا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، خیر یہ بات تو نہیں ہے، ڈاکٹر فراز نے کہا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ انسپیکٹر نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجرم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑتا ہے۔ آپ دوبارہ سے چھان بین کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھیں، انشاءاللہ یہ کیس ضرور سالو ہوگا، ڈاکٹر فراز نے کہا۔ باقی کام تو ڈاکٹر صاحب اب میں صبح ہی کروں گا کیونکہ میں کافی الجھ چکا ہوں اور مجھے نیند کی ضرورت ہے، اور ہاں دوسری لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کب تک مجھے ملے گی؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ انشاءاللہ کل دوپہر تک، ڈاکٹر فراز نے کہا تو انسپیکٹر اسبات میں سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی انسپیکٹر صاحب، نوٹ تو ہمارے بینک کے ہی ہیں، نیشنل بینک کے مینیجر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر احمد صبح اٹھنے کے بعد مراد کو ہدایات دینے کے بعد بینک چلا آیا تھا اور مینیجر کے سامنے یہ بیگ رکھ دیا تھا۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ سلمان کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ رقم مسٹر ناصر کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے، بینک مینیجر نے عجیب خبر سنائی۔ آپ کو پکا یقین ہے؟ انسپیکٹر نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں انسپیکٹر صاحب، وہ آدمی میرے لیے انجان تھا جو یہ رقم لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے میں نے ناصر صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ صاحب آپ کے اکاؤنٹ سے رقم کیش کروانا چاہتے ہیں۔ ناصر صاحب نے مجھ سے کہا کہ چیک کیش کر دیں، میں نے ان سے کہا بھی کہ اس طرح تو آپ کافی ٹیکس پڑے گا آپ پر، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ چیک کیش کر دیں، اور میں نے یہ چیک کیش کر دیا۔ بڑے اچھے انسان تھے ناصر صاحب، اللہ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، مینیجر نے آخری بات افسردہ لہجے میں کہی۔ انسپیکٹر احمد نے سلمان کی ڈیڈ باڈی کی کھینچی گئی تصویر نکالی اور بینک مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ کیا یہی تو وہ آدمی نہیں جس نے اماؤنٹ کیش کرایا تھا؟ انسپیکٹر نے پوچھا تو بینک مینیجر نے چونکتے ہوئے تصویر اٹھائی اور حیرت سے بولا، بالکل انسپیکٹر صاحب، 100% یہی آدمی تھا، پر یہ تو… جی ہاں یہ مر چکا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، انسپیکٹر نے تصویر پکڑتے ہوئے کہا اور ٹیبل سے بیگ اٹھایا۔ وہ تھانے پہنچا تو مختار اس کا منتظر تھا۔ انسپیکٹر نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور کئی انداز سے کریت کر اس سے سوال پوچھے۔ اسے صرف یہی معلوم ہو سکا کہ سلمان کا خاص دوست ناصر ہی تھا۔
कुछ कुछ कहानी वाज़ेह हो रही थी। नासिर को फ़ोन पर धमकियां देने वाला शख्स सलमान ही था और नासिर ने ही सलमान को 1 करोड़ रुपए की रकम दी थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर नासिर जानता था कि सलमान ही वो आदमी है जो उसे फ़ोन पे धमकियां देता है, तो फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों ना किया। दूसरा, अगर सलमान अपनी मतलूबा रकम ले चुका था तो फिर उसने मारिया और नासिर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। तीसरा सवाल जो सबसे अहम था वो ये था कि सलमान की मौत कैसे हुई। इस सवाल का जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे सकती थी जो इंस्पेक्टर की मेज पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर अहमद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताले में मसरूफ हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान की मौत जहर की वजह से हुई थी जो पूरे जिस्म में फैल गया था। फिंगरप्रिंट्स लेबॉर्ट्री वालों ने भी एक रिपोर्ट भेजी थी। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक नासिर के घर से जो तीसरे शख्स के निशानात मिले थे वो सलमान के ही थे। ये केस जितना हल हो रहा था उतना ही उलझ भी रहा था। अब अगर इंस्पेक्टर ये मान भी लेता कि सलमान ही वो शख्स था जिसने मारिया को पहले हंजर से कत्ल किया और फिर नासिर को बेहोश करके उसे बांधने के बाद पूरे घर में आग लगा दी, लेकिन फिर सलमान को किसने जहर दिया? अगर सलमान के नौकर ने ये काम किया होता तो वो रकम लेकर कब का फरार हो जाता, लेकिन वो तो अभी थाने में हाजिरी देकर गया था। इस केस ने इंस्पेक्टर को उलझा दिया था। ये केस बार बार अपना रुख बदल रहा था। इस केस की असल हकीकत से इंस्पेक्टर काफ़ी दूर था। इंस्पेक्टर ने आंखें बंद की और कुर्सी की पुष्ट से अपना सर लगाया। वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और तेज़ी से टेबल पर पड़े फ़ोन का रिसीवर उठाया, नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से नेशनल बैंक के मैनेजर ने फ़ोन उठाया। अपना तारुफ करवाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मैनेजर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे माह में नासिर के अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? होल्ड कीजिए, मैनेजर ने कहा और रिसीवर होल्ड पर रख दिया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? थोड़ी देर के बाद बैंक मैनेजर ने पूछा। जी जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर अहमद ने इस्पात में सर हिलाया। सर, एक तो 5 करोड़ का ड्राफ्ट बना था, 1 करोड़ का चेक मरहूम सलमान साहिब ने कैश करवाया और एक 20 लाख रुपए का चेक भी कैश हुआ है। मैनेजर ने रकूम की तफसील बताते हुए कहा। चेक कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो हमारी अकाउंट होल्ड रही है, बैंक मैनेजर ने बताया। अकाउंट होल्डर नेम प्लीज़? इंस्पेक्टर ने बेचैन लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर को यकीन था कि बैंक मैनेजर के अगले अल्फाज धमाका हेस होंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सर, वो अकाउंट होल्डर है मिस जाहिदा, बैंक मैनेजर ने कहा। क्या? इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा। वो इस नाम की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। जी हाँ, जाहिदा ही है। शायद बैंक मैनेजर ने कंप्यूटर से दोबारा चेक किया था। थैंक यू मुनीर साहिब। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। केस में नया इंकशाफ हो रहा था। जाहिदा कुछ ज़्यादा ही तेज़ और शातिर निकली थी। एक मरतबा इंस्पेक्टर ने अंदाज़ों की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसने सर को झटका। उसने सोचा कि अंदाज़ों की बजाय असल कहानी और असल मुजरिम तक पहुंचना चाहिए।